SOFA ili Sporazum o statusu snaga članica NATO-A i Zemalja Partnerstva za mir tiče se statusa kako stranih vojnih lica i njihovih porodica u našoj zemlji, tako i statusa pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u drugim zemljama. Dokle se stiglo u implementaciji ovog važnog sporazuma i šta činiti dalje, pitanja su na koja su odgovori i rješenja tražili učesnici radionice koju je u Tesliću organizirao ekspertski tim Vijeća ministara za ovu oblast. Sesiju, kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, otvorio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sead Jusić, a uvodničar je bila brigadni general Giselle Wilz, komandant NATO štaba Sarajevo. One of the good aspects of the work that's been done since the last workshop has been the implementation of the SOFA ID card for the Armed Forces BIH with the sponsorship of the United Kingdom. That work is done and they are going through phase 1 of a 4-stage process in implementing that. I talked today with the committee about the work that lies ahead, and there are some major projects, but there's some that we need to solve sooner than later. And that is the status of the international instructors at the Peace Support Operation Training Center, and then the status of personnel that are representing Bosnia-Herzegovina armed forces abroad, like at NATO headquarters in Brussels and Mons. The other thing that's really important is that this committee starts normalizing in terms of schedules. The implementation of the SOFA doesn't go away, so it's important that we start regularly scheduling the meetings for this committee so that they can do the work and you maintain the momentum of that work so you can fully implement the PFP SOFA. Praktično, SOFA sporazum tiče se i bosansko-hercegovačkog puta ka evroatlantskim integracijama, a svakako i aktiviranja mapa akcionog plana za članstvo naše zemlje u NATO savezu. SOFA is actually a part of one of the chapters of the Membership Action Plan. Full implementation of the SOFA says we're doing the work before we ever get the Membership Action Plan, which is a good thing. Just because the Membership Action Plan hasn't been activated doesn't mean that the reforms and the work still doesn't need to be done. In this case, the Ministry of Defense is taking the lead and reaching out and achieving some of those objectives. But when it comes to the SOFA, they can't do it without the rest of the governmental agencies that will ultimately have to implement it. Važno je nadograđivati taj pravni sistem kako bi sutra, bez obzira kada se aktivira MAP ili kada dođemo do punopravnog članstva NATO-a, mi bili po svim elementima spremni. Dakle, nije dovoljno imati samo jedinice ili tenkove ili ne znam nešto drugo, već u cijelini društvo tako mora pratiti taj proces i to je važna stvar. I neovisno kada će nešto biti ili aktivirano ili neće, mi u biti živimo u NATO-u. Mi nismo u NATO-u, ali mi živimo u NATO-u. NATO je oko nas i od toga je važna SOFA i radi raznih životnih pitanja građana da su kvalitetno statusi tih predstavnika ovdje regulisani. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jasno je da je ovaj sporazum važan i za svakog pojedinca, za zemlju u cjelini, kao i za dinamiku ispunjenja obaveza naše zemlje, kada je u pitanju NATO put i evroatlantske integracije. Zato mu se i poklanja pažnja, kako bi u njegovoj implementaciji svoj doprinos dali stručni ljudi sa svih nivoa vlasti, a posebno članovi ekspertskog tima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.